Ladies and gentlemen, tonight's host, let's all welcome Inday Rupi. Yehey! Pwede na tamang lingkod ang tanan. Dagan kay salamat. Atong pakpakan na itong kagalingon. Wow! Murag daghan ang tawlo na bakpak 5 na kabuo ko ngano ni. Pasabda ko. Pakpak! Wow! No? Abi ko mga bunguling Corelliahanon. And welcome sa tong adlaw sa Corellia sa inyong 130th Foundation Day. Una gisugdan ni gahapon no, mga maanyag kaayo ang Miss Salida gabi, ang Miss Corellia nya karon mas maanyag karon gabi una kay naamang ko. Ano na magsumpak ha? Di mo magbuot kay wa mo kabron ha? well karon gabi na indigay ta sa mga pa-contest. Aduna tay unom ka contest may gala diin sauhan ni sa tanang mga partisipante may gala sa kanilang barangay diri sa Corellia. Tungod sa excited nako kaayong mag-host diri sa Corellia. Actually mag-gown manunta ko kay mo man akong trademark mag-gown ko. Gasugod ako sa kong gown dito sa kwarto. Ay, kanindot ka gwapa ka sexy ni Darufi. Nasakpan mo ko sa kong amahan niyo kumahan. Naa na sa chat gabi na yan ka. Hubuan ng gown. Apan pa pa. Dito ko na sa kong gown. Sus bayo. Naun sa kanya. Ay, bakit pa pa? Dito ko sa kong gown. Yung ako papa. Hubuan yung ginang gown. Nga naman hubuan man papa. Mga nindot na excited ako sa Corellia. Hubungan lagi ng gown. Nga naman lagi papa. Ingon akong papa. Hubungan na. Di ko ganan. Hilabdan ako ang butang. Sani ba? Iyaha man na ito. Ang giingnan. Apan papa? Mag-gown-gown ka. Di ka. Ganyan na mag-gown-gown. Masad ka. Kinto bag akong papa. Ay imong lulo. Ing-anisad. Mura bang tradisyon na namoy ni kadako mabayot, wadyo sila na sayo, bayot. Okay, karong gabi una, before ta magsugod, i-welcome tang tanan. But before that, ako i-acknowledge ang mga different barangays diri sa Anislag. Pakpak mo ha? Kung inyohang barangay ang matawag, atong pakpakan kinubi ang barangay Anislag! Hoy! Usa ka baryuhan headed by the barangay captain, Arnel Bete. Atong pakpakan ang, barangay wow, mga 1,200 mo kabuo. Headed by Josephine Angkong. Okay. How about Barangay Kanapnapan? Mga 3,000. Ruel Tahan-Tahan, nilang kapitan. Ug ang nahimong Miss Corellia, Barangay Kankatak. Wow, gamay-gamay na pero magwapa tanan. Pila edad sa inyo ang Miss Corellia? 19, 18, kami-kami na. Headed by Barangay Captain Apolio Lumactod. Hi, Cap. And we have Barangay Pandol. Wow, mga 300 kaya nga Pandol man sa paganihi diri. Headed by Silencio Maligsa. How about Barangay Poblacion? Ay, di magpalupig. Headed by Anthony Clarín. Tampa sa Clarín. Okay. Ato nang pasailuon. Muna tiga Corellia nga taga Clarín. Di ka malayan na. How about Barangay Sambog? Palaoy. Kasi nga, dis lang kung Sambog kay doon na no. Nalaba kong loves diha. Ayaw pa! Oh, headed by... Kabundong, masukol na ba siya i-announce? I love you. Ang ATM ha, padadala na ako. Isabelo Dakipil. Asa man si Kapitan Isabelo? And the last, Barangay Tanday. Oy, mga 1,400 mo kabuo. Headed by Onofre Rebuta. Naa ba? Sige, salamat kaninyong tanan sa inyong pag-anhi. I know, gabaktas ning uban, gasakay ning uban, iniguli magkamang na juniron. Sige, how about atong pakpakan atong gimahal nga mayor sa Corellia, Honorable Mayor Nicanor Dodong Tokmo. Where is he? Ay! Kita-kis na punta, Mayor. And of course, the Vice Mayor Maria Asuncion Dacchio. Hi, Ma'am. And the rest of mga Sangguniang Bayan members, thank you so much for
inviting in Darufig. And I noticed I seen one foreigner here. Hi, sir. Good evening. Do you understand what I'm saying? I thank you. Salamat. What you kakasabot, eh? From where are you, sir? Italy. I am just so happy upon seeing you, sir. Are you married, sir? Oh, I'm single. Anyway, to welcome tonight's affair and to give the statement of purpose why we are gathered in one place, let us give a round of applause to the chairperson of Socio-Cultural Committee, Honorable Patricia Corso. A round of applause, please. Dagan kayong salamat sa atong wapa na MC karong gabi una, si Inday Robeng atong pakpakan. Ang dagong pagtahod sa atong talahurong mayor, Honorable Husini Kanor Dodong Tokmo atong pakpakan. Sa atong Vice Mayor, Honorable Marisol Daguio. Sa atong mga miyembro sa Sangguniang Bayan nga niadini karon, sa atong mga barangay kapitan, sa atong mga barangay officials, sa atong mga board of judges karong gabi una sa atong different contests, sa atong mga contestants, sa mga ginikanan, mga kabataan, ug naay atong bisita nga foreigner. Madyong gabi na itong tanan. Aniyan ang sab kita karon sa atong ikadua ngayong gayon, ngayong gabi una sa pagsaulo sa atong 130th Foundation Day. So welcome kitang tanan nining atong pagsaulo sa atong literary musical contest. Kini aging baliklantaw nato sa atong Pilipinong kultura kay labi na karon murag hap na kayo ang mga Western music mo nga atong kini ipaugman ug atong ipatunay aron kini mapalambo dinhi sa atong lungsod o usab kini atong mga kabatan-unan nga maugmad unta ang ilang talento diha sa latad sa musika. Usbon ko, welcome kanatong tanan. Wow, daghang kayong salamat, ma'am. Daghang ko kay ukay diri sa Corelia, oy. Salamat sa kay ukay. Well, daghang kayong salamat sa pag-welcome sa tanan nga tumoto to ang chairperson. Let's move on. And dire-diretso na ta kay daghang kay nagpa-contest karong gabi una. Ang unang mahitabo sa tong contest may gala ang ato ang vocal solo. Ang ato ang contest may gala. Giunsab ni pag-create ang atong vocal solo. This is a presentation sa atong mga awit, mga banggiitang mga awit diri sa Corelia. Pero sa tanang mga banggiitan aduna po tay pinakabanggiitan sa tanan. The vocal solo contest is open category, one contestant per entry, one entry per barangay. The contestant shall be bonified resident of the barangay which he or she is representing. Each contestant should wear the appropriate outfit of the contest, and no sex-provoking or daring outfit shall be allowed in the contest. All contestants must use Visayan song. So atong ibalik ha, mga binisayang kanta. Each barangay shall submit a copy of the song to be used in the contest, and the Committee of Socio-Cultural nga gipangita nga ato ipasa ni Jay Dakyapa. Deadline of submission of songs and entries will be on August 20, 2014 for queuing and sequencing. All contestants should be at the contest venue 15 minutes prior to the start of the program. Failure to conform to the contest guidelines may be ground for disqualification. Representatives from each barangay must attend meetings called by the committee. Briefing for the entire contest will be on August 20, 2014 at 9 a.m. in 9 a.m. at Sangguniang Bayan Session Hall. Okay, so para for the criteria for judging, so that we will be guided throughout the contest with the Board of Judges.
Ito ang criteria for judging voice quality or tonal quality 50%, interpretation 20%, diction 10%, stage presence 10%, and your participation audience impact 10%, a total of 100%. At this juncture, I'll be presenting to you our board of judges for the first contest ang vocal solo. Our first judge, ladies and gentlemen, is a graduate of Bachelor Secondary Education, major in Math, graduated at Baiso Main Campus. She is 25 years old, married to Sir Peter Shan Bahaw, and currently teaching at Kanangkaan Integrated School, handling Math 7 and 9, and at the same time, she is the SSG advisor. Please welcome our first judge, Ma'am Marihel Daray Bahaw. Hi, Ma'am. Maazong gabi. Okay, our second judge, ladies and gentlemen, graduated Bachelor in Elementary Education, major in Mathematics at Holy Name University, presently connected at the Department of Education as District Alternative Learning System Coordinator of the District of Corelia. Nahimo siyang former member of JB Band, the Soul Music Specialist based in Manila, former member of Campus Ministry Himig Diwa of Holy Name University, and became president during the school year 2002 to 2003. Has performed in various singing engagements in Thailand and Canada as vocalist of a certain band. Presently, a member of the Trovers Choir and Music and Lyrics Choir as soprano. Presently, member of the Deep Blue Band and the Dynamics as vocalist. Song. Muna siya bingkanta sa jingles of Padayon Bulanon at Holy Name University. Our second judge, Ma'am J.Ann Ariate. Hi, Ma'am. Maadong gabi. Grabe kaayo ato mga profiles sa ato ang vocal solo competition. Our chairman of the board of judges, the MSEP MAPE teacher in CCES. Ano sa Corelia Central Elementary School. Organizer, trainer, Corelia Parish Children's Choir, District DES or DSS Coordinator, District Property Custodian, Provincial winner in Balita contest during the UBI Festival with Ma'am J.Ann Ariate. Our chairman of the Board of Judges for vocal solo, Mr. Jojo Apale. Sir B. Okay, so